Filmaya Bebla, ni Ismaïl Tchebakoro, et n'a fallait maïrela. Ni procureur général, ni Tchaoudou, nous fallait mouirela. Nous avons beaucoup vers ça, soso. Ni procureur, ni ministre, ni Tchaoudou. Aoukovenawa. Aouya Bla, ni Tchebakoro, ils sont trop petits pour affronter le Rasta. Pourquoi que ce combat est Guantanamo? Il y a des millions de Rasbach dans ce pays aujourd'hui. Il y a des millions de Sankara, des millions de Thomas Sankara, de Modibo Keïta. Mais nous, quand Fessi Louka sera, où tu mettons sous le rôle là, où procureur général sous le rôle là, il y a un dit toi, façon ATEC, il a dit que c'est le plus mauvais fonctionnaire. Allez de tous mes cahiers, allez de tous mes mortis. Il est fonctionnaire, il est actionnaire, soutramment donc, il est mort quoi, Mobli Bébemboulou, un numéro Bébemboulou. Mali Saria, co-fonctionnaire qui est commercial. Le procureur général est un commerçant. Ni Tchèblo Kakabo. Kakabo Kaberasa Soso. Ils sont trop petits. Pourquoi que ce combat est en attaque? Mais le peuple de Rasta continuera à s'exprimer. Ça c'est clair. Sujet flottant. Now Hakibala, Radisson Atakila. Mahmoud Diko Bora. Akonia ya Radisson comme il met kaka Radisson nani Dieu fan woro fait. Ako alak manaka prone kono. Ako tableau d'obé. Au tableau de la kake jamana do fait tableau yi kako onye ala nyamati min dawka. Oh ni emo tableau yi la ma nyamati suku bisoro. L'outil qui a l'outil clé wakati. Munu tume je che munu tume je che fe muso ka je muso fe ala nyamati min bi wakati Mahmoud Diko ko tableau de be aye ala ka che fo abe Qur'an kono abe hadisa kono abe lejini kono Mahmoud Diko ye islamé aye Qur'an de kala ni tara nyininga aye mun kala ba aka aye ta fiye o de kan Daniel Tesuke Bora akoko Mahmoud Diko ye munke ka be ka terrorisme ala fasa ko dun konendu ko Mahmoud Diko ni kasoka kan ko il est en train de faire l'apologie du terrorisme. L'apologie en français ça veut dire défendre le bien fondé, la bonne cause de quelque chose. Ce qui est différent de justifier la chose. Expliquer la chose et justifier ou défendre la chose que l'on était. Fou sara kumina bise ko kunya fo ani fou sa kan yo te clean. Encore Daniel Tesuke Bina Diko. Daniel Tesuke ko ale ka fere la ka terrorisme kele ko ka bomoshi do bo te yala anko mali yere Daniel be ka sarada ko kuma suku kele no ale yere kero fo bagay Daniel yere kanga nomina bi ay conférence ke ka émission ke Daniel ye tatu Diko la fo Diko tala nyata kan ako ko ne ka kuma ma famundi ko ni munu ya famuta ko me ya fadeli ko tout à fait ka fotan anko Diko ma o ye etaye ni esra na rasa te ke la fasa be ka ala ka kuma kan de la fasa il y a une conférence qui est à émission Bamboulou. On peut se faire Carrefour là tous les jours à 15h en bas. Mahmoud Diko, il y a la façon. Mounumbe FR3 la mer, il faut vieux blanco. On va bien aussi la batini magaga dengue singauma. Encore kanjo. Quelle année? Mahmoud Diko est mon chi nema. Atigi bendon bado ani sécurité teta be barake. Mahmoud Diko terganya na ma bébé sur là. Vous perdons. Comme Mahmoud Diko bifo, non, na info au kaka, na mala kako. Rasta minele, Maliba Balé, Carré Nouveau Bali, Abdul Nyang, en bonne matière, mou met d'ambé sans fait. Anana kana mine kuna dje, comme Manamana Kandu. Où tu veux mine konye sadou dogoya Gaumer. Gaumer est avocat tané, comme Garasa la fasa. Pour que vous jaka ere fana kunto kalamo uko kuya amingan doya amingan lettre tuma ka enda voilà ko fo etani rasbatiche abaka bara la mentala atotora adulu nyango ko me ka tokera mana kan wonya fefe fo premier ministre ka voyage nya dalu beta ka bela bon adulu nyang ma fo dambeka akora rasbatiche mu fo adalu babolo abeka faso clinia de la sabati ama mali sariya soson wa ala ko Qur'an kono ko fantan olu tonyo baga o nyete sini ala ko aka manto ma ay jamana marani klene ay kabe ala ka sariya kono abe ala ka lanyini kono
ko radio Dambé o ye silamɛ radio de ye ou bien ala de kɔ effectivement dominant Mamoud Diko ka dossier wulila radio Dambé ne invité journaliste dɔ bɛ yen Kuyate an b'a ka émission na radio Dambé directeur Kimbiri mun ye gɛn ta ka i jɔ pɔn sanfɛ ka muso dɔ julankolo ci Kimbiri bɛɛ b'a dɔn Kimbiri nana to k'an sɔrɔ émission na chrétiens ka delivery n'o ye lenjini o bɛ mun fɔ luti ka PDO ka baara kan a tilalen Kimbiri tun tɛ code pénal dɔn ne de ye code pénal kalan ye ko Daniel ye mun fɔ a ye Mali code sɔsɔ Daniel ni kaso ka kan bi a émission b'an bolo Abdoulaye Nkele ka respect ka dossier ta ko don o don mɛ respect ka émission a joué minute 15 Dambé ka 15 minutes Kimbiri ani radio Dambé mɔgɔw nana ko Abdoulaye Nkele émission in dabila a man di Mali faamaw ye ko Mamoud Diko côté Mamoud Diko ɲininkara Mamoud Diko a ko Abdoulaye Nkele émission in a dabila respect tɔgɔ bila a ye Mamoud Diko ɲininka ko kumakan in a bɛ ala sariya sɔsɔ wa ko ayi k'a ye Mali sariya sɔsɔ wa ko ayi aw ko k'a dabila mun na k'a man di faamaw ye a ye Mamoud Diko lamɛn aw b'a bila o de la kuma daminɛ ko ma bonya tɛ sijɛ ye bonya tɛ si ye ka kala da i kan na ka kɔlɔsi ta k'a fɔ la ilaha illa o tɛ don haridina o ala ɲɛ bɛ bɛn ŋaniya la alasa t'i bonya k'i si jɛlen alasa t'i bonya k'i tɔgɔ ye alimami kɛwale ni kumakan an ko Mamoud Diko kumakan kɛra nin ye Mamoud Diko tun bɛ lakalani de kɛ Tombouctou il était enseignant école la ye Musa Kile a ye ala ka kumakan de fɔ Mali école kɔnɔ gouverneur ko a ma ko ala ka kumakan tɛ fɔ Mali école kɔnɔ Mamoud Diko ye Mali a démissionnaire ka bɔ Mali fonction publique la o de kama ko ni ala ka kumakan tɛ fɔ Mali baarakɛyɔrɔ la k'ale bɛ baara bila Mamoud Diko na Bamako yan a jatigi kɛra mun ye o de terikɛ tun ye Bajala Baba Sise a taara Mamoud Diko présenté o la Mamoud Diko y'a gɛnkun bɔ a gɛnkun fɔ o ye ka bɔ fonction publique la o ko n'i gɛnna ala ko de la wa fo ka i ka baara wɛrɛ sɔrɔ don min na ne b'i ka denbaya ta kalo o kalo o ye Mamoud Diko ta ten f'a kana misiri sɔrɔ ka kɛ alimami ye ka don o conseil la o don Mamoud Diko bɔra Musa ka baarakɛyɔrɔ la ala kama bi Mamoud Diko ko i bɛ ka tɛrɛ ni ala ye a ko k'a ye ala ko to yen i bɛ ka farin k'a ma di i bɛ ka ye Mamoud Diko je le dis a y'a fɔ a enregistrement b'an bolo o de la n ko ni mun dalen b'a la ko tiɲɛ b'i bolo i ka bɔ Mamoud Diko ko alasa ka sujet man di faamaw ye walasa ka kumakan bɛ na ni fitinɛ de ye alasa tɔgɔ bɛ na ni bonɛ de ye a ko alasa tɔgɔ ye sitanɛ de ye Mali kɔnɔ o ye bi ye nka kunun Mamoud Diko ko cɛnin ko alamɔgɔ don k'a ye taa fo kuranɛ kɛra fila ye Kimbiri bɛ radio Dambé la Kimbiri a bɛ radio Dambé la bi sommet na radio Dambé ye marché min sɔrɔ ala de b'a dɔn Abdoulaye Niang gɛnna o ye marché de radio Dambé ma ko n'i ma Abdoulaye Niang gɛn i tɛ marché sɔrɔ radio caman Mali kɔnɔ u tɛ impôt sara dɛ u tɛ impôt sara donc faamaw b'i to yen k'u yɛrɛ la ɲini ko i kana impôt sara ni k'i bɛ don min na ka taabolo ta taabolo min b'u ka hɛrɛ gosi u bɛ bɔ ka na n'i ka juru bɛɛ k'a fɔ n'i b'i tilen an b'i ka juru an b'i ka yɔrɔ datugu o de kɛra Dambé la ala ko tɛ bilen kuranɛ kɛra fila ye hadisa kɛra fila ye haridinɛ kɛra fila ye o kɛra o de balimaw nin ko la an bɛ dugawu kɛ Mamoud Diko an faw don an bɛ dugawu kɛ u ka jarabi haridinɛ la diɲɛ katikati tɛ fosi diɲɛ katikati a 100,000 a 1,000,000 k'i lasigi fauteuil kɔnɔ ambassade de France ka taa bɔ i ye i ka bɔ France 24 kan e ka interview RFI la o tɛ foyi ye ala ka hɛrɛ kɔ ala ka hɛrɛ kɔrɔ haridinɛ kɔnɔ ka ala tɔgɔ ta ka ala ka birifini ta ka balo ala la ka balo diinɛ la masa ala ɲɛ b'i la dɛ rasa tɛ siran hadamaden ɲɛ bɔ marale ko tɛ have no fear for them atomic energy because none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet? While we stand there, look, yes, some say just the form of it. What you have to sing this is of freedom. Ako au kana sira ko bomb atomic nye uteseka alaka klela jo. Marle bo defo. Nga bicha masira nebe ko so bomba nye. Ube sira sécurité d'état nye. Ube boro do yukungolo la.
u b'i sabata u b'i gosi galaka kan courant ma sara fɔlɔ facture bɛ yen u jɔrɔlen b'o la hali u dalen tɛ haridinɛ la nka ala de y'u ka fond de commerce ye marasa ka génération ma bɛɛ lebu tile bɛ bɔ bɛɛ la yan tile bɛ bɔ bɛɛ la i b'i tile ou bien a bɛ dɔ ye jɔn ye ni ko ne tɛ dɛ o y'o de bi Abdoul Niang u y'a gɛn ka bɔ danbe kan o de kama anw ye ala ka kuranɛ la fasa arajo danbe sanfɛ k'i miiri Abdou a bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'i miiri ko a bɛ ala kɔ a kɛra candidat ye commune 6 la ale de ye moto jɔ pont sanfɛ ka jigin ni gɛɲɛ ye muso min bɛ ka saraka fila julankolo k'a ci ni gɛɲɛ ye n'aw b'a kalama k'i miiri ko a bɛ sa ala kɔ ko alasa ka kuma bɛ ala kɔnɔ ko awɔ ko nka k'a tɛ fɔ ala kɛra fila ye ala kɛra fila ye mais u y'u ka ala ye u ka ala desɛnnen don alasa ka ala ye ja kelen ye Mahamadu ka ala alkoran Isa ka ala jaburu Dawuda ka ala jaburu Isa ka ala lejine Musa ka ala taurati le Dieu monothéiste kiraw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa de dɔnniya ma jigin dusi kelen kɔnɔ balimaw an ye Mali maralen bɛ mɔgɔ minnu fɛ ni ɲɛmɔgɔw olu de ni politiciens fana bɛ ɲɔgɔn bolo muru de ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ alimamu de ni député bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ dugutigiw de ni maire bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ anw ka impôt bɛ ka maire sara impôt bɛ ka ministre sara impôt bɛ ka député sara alimami dalen bɛ so menuisier tɛ nakɔ tɛ alimami bolo jagokun t'a bolo mɔgɔ si tɛ alimami ka baara dɔn nka alimami ka courant tɛ tigɛ clim tɛ faga baara kalikati bɛ alimami bolo alimami tɔw bɛ ka baara sɔrɔ an t'o yɛrɛ ɲininka alimami ka wari bɛ bɔ min alimami ye sukoro de ye a y'o yɛrɛ ɲininka dɛ dugutigiw alimamiw ka balo cogo di a y'o yɛrɛ ɲininka dɛ alimami ka courant tɛ tigɛ alimami bɛ bazɛn ba la kalikati bɛ alimami bolo e tɛ alimami ka baara dɔn mɔgɔ si tɛ ka alimami sara officiellement alimami ka nin wari bɛ bɔ min nin terrain de vie wari bɛ ka bɔ min sufɛ alimami b'a den de ta ka don ministre kan alimami baden ni commerçant de bɛ baara kɛ alimami bɛ taa ministre bara ka exonération ɲini ka di commerçant ma commerçant bɛ minɛnw ta ka don n'a ye a exonéré don ka faso ja nin yɔrɔ la commerçant bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o bɛ taa alimami ta d'a ma dugukila fɛ a ka so kɔnɔ voilà le business l'association des escrocs composée de certains imams des cadres et des commerçants escrocs an talen bɛ otage l'olu kala b'an kunna don o don misiri don an bɛ ka kuranɛ jigin don o don an bɛ tafsiri kalan don o don an bɛ ka saraka bɔ don o don ni baji in tɛ ɲini ka kɛ nɔnɔ ye jɛman bolo woro bɛɛ sira bɛɛ da bɛɛ la a si tɛ taa ɲɛfɛ voilà la cause ko cɛnin in ta ka fɔni k'a man kan ka nin fɔ k'a bɛ ka se mɔgɔbaw ma ne ko non mɔgɔba tɛ poids ye o sinon ni poids ko don dɔw bɛ yan olu ye 120 kilos ye mɔgɔba tɛ poids ye mɔgɔba tɛ si ye mɔgɔba y'i ka kɛwale n'i ka kumakan o de ye mɔgɔbaya ye kira si mana san 60 kira bɛɛ ye denmisɛnniya de ye minnu ye France révolution kɛ u t'u suivre san 35 san 30 damadɔ les Robespierre les Danton ils avaient quel âge? Le reste n'est pas complexé devant ton âge ni devant ton titre, c'est la valeur de ce que tu dis, de ce que tu fais qui peut valoir mon respect pour toi. C'est cela. Donc en gros c'est ça. An bɛ dugawu de kɛ ala ka Mamadou Diko ala ka sɔn limaniya la ala ka Mamadou Diko ala ka harijinɛ kanu don a dusukun na Mamadou Diko ni kibiri ni danbe ala ka kira ka hadisaw ala k'o don dusukun na alasa bɛ taga IBK bɛ taa don dɔ FM Kaduru bɛ taa don dɔ olu yɛrɛ ni ne bɛɛ bɛ taa nka an bɛ taa yɔrɔ min na i tɛ salatu tigɛ n'i ma ɲininka ye i tɛ salatu tigɛ n'i ma ɲininka ye ni ala bɛ se an ma don min na o don ka sɔrɔ an bɛ sira min kan o ka kɛ sababu ye mun bɛ se ka to an bɛ ala ka barika sɔrɔ an bɛ sigi kiraw kɛrɛfɛ harijinɛ kɔnɔ a ye dugawu k'u ye parce que n'i bɛ ka kɔrɔ i kan ka jɛ diɲɛ kɔ dɛ ka sini de ɲini e bɛ ka kɔrɔ i ka nata bɛ diɲɛ na hali bi a ye dugawu k'o tigi ye o de don sujet sabanan an bɛna don o kɔnɔ
o ye sommet France Afrique n y'a fɔ aw ye sommet in kɛra cogoya min na Mali ye miliyari 3 ani miliyɔn 800 de ta aw bɛ dɛrɛmɛ 20 min sara aw ka suguni na yan ka taa ntigi min tɛmɛtɔ don aw ye sukaro min san kɔrɔbɔrɔ butigi bara sɔgɔmada in na aw taara verni min san bi ani mɛsi min san o wari ni dɛrɛmɛ